سلام نعخم يخون فتوات تختاتلتي سلودا ميديا انكوعنا بعل لدت قويتانا يسوس كريستوس بسلام أبصحكم كبلكم يدلي لو دما كم تستلمده حدشتن اوانون زيناتات حيزلكم قريبا لخو فلما قدماي منستر أبي أحمد أبا تنبل مبال 75 عامات بعالي يونيفرسيتي أديس أبابا كاب مهورات نزقرب اللهم حتوتات أبا ذهاب وملسي اتحدش ولدو بتكنولوجي تعاطيقو نعلم لخا وددر كدالو يقبا إلهم قدماي منستر بزعباتي أبا artificial intelligence AI زلع علو سكفتاتات بفولي أبا ذهاب ومجلسي تكنولوجي سرح كاب منزعن العلي قلوبات دك سبات أب مقلال عبي ربحا كم زلوو أملكتهم እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ዘሻቀለና ነገር AI ዘይኮነስ ቅልጣፈናን ድቃስናን እዩ ንደቅና ነዚ ቴክኖሎጂ ክነዳልዎም እንተዘይክኢልና ድሕሪት ከም እንተርፍውን አጠንቅቆም ኣለው ኢትዮጵያ ንዓውዲ ቴክኖሎጂ መሰረት ዘንብር ስራሕ ትሰርሕ ከም ዘላ በመገንዘብ ናይዚ ኣብነት ድማ ህንፀት ማእኸላት ስለያን ቤተ መዘክር ሳይንስን ጠቂሶም ወሲኹም ድማ እዚ ሕጂ ንፈጥሮ ዘለና ዩኒቨርሲቲ AI ንዓና ጥራሕ ዘይኮነስ ንመላእ ኣፍሪካ ብዙሕ ፀገማት ከም ዝፈትሕ ዝእመን ምዃኑን እዚ ድማ ረብሓታቱ ዘመልክት ምዃኑን ገሊጾም ተምሃሮ ቴክኖሎጂ ብግቡእ ኣብ ምጥቃም ተመክሮ ክህልዎም ከም ዘለዎ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ እቲ ዝዓበየ ፍልጠት ናይ ምሕታት ክእለት እዩ ድማ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ንስርሖም ዘለዎም ረብሓ ቴክኖሎጂ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ቀደምን ሎምን ሓደ ነገር ንምስራሕ ዘሕልፎ ግዜ ሓደ ይኮነን AI ኣብ ሓፂር ግዜ ብዙሕ ስራሕ ንኽሰርሕ ይሕግዘነሎ ድማ ኢሎም AI ናይ ምሕታት ምጥቃምን ዓቕሚ ብትምህርቲ ብተግባርን ከምዕበል ከም ዘለዎን እዚ ድማ እቲ ወለዶ ምስ ዓለም ክወዳደር ዘኽእል ምዃኑን ኣብሪሆም እዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ሓሳብ ስለ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ኣብ ምፍራይ ሓሳብ ብፅዋትን ምምሃርን ከም መሳርሒ ክጥቀመሉ ይግባእ እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ፀገማታ ክትሰግረሉ ዓቢ ዕድል ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም ፍትሓዊ ሕቶን ባህግን ተመዛበልቲ ወገናት ብምጥምዛዝ ናብ ፖለቲካዊ ረብሓ ከመውዓል ካብ ሰብኣውነት ዝወረደ ተግባር ክብሉ وهاب قال ودب حزب ويان حرنت تجري حوحات جليسهم وهاب قال ودب حزب ويان حرنت تجري حوحات أيتم كيلاس قدوم نزي زولو لومي أبى استفلا قدات أميتهم أبى ذهبوا وزلوا مجلس أيو اتهم تمزابلتي ناي منبر سبقوا يمثلهم نخبر لهم وحسنهم تحليو نام مربتهم تمليسهم جزعتها وحدنا تجري ترجاجيتو زلاق مفتاح خرخبوا يزبلوا اتهم وهاب قال محبر سب عالم كنا من قست فيدرال أو عتنا سمعهم نستمع تجبروا النتوع لي بريتوريا خسر حلوهم قبلوا صوعهم اتهم وهاب قال تمزابلتي نخي ملسو ناتومن نايتم زو كلوا ودبو من صقم مخانغن اي تزاربون سبقوا حاجه زكفافل بمحدار لجست اكلات انبر اذا اتاونت غيزياو محدار تግራይ ኮነ ውድብ ከም ዘይለውን ነጽረማለው ከም ውድብ በደረጃ ክልል ሰፋሕት መድረኻት ፈጸምቲ ስራሕ ከካየድ ምጽንሖም በመዘኻር ማእኸላይ ኮሚቴ ሕውሓት ሒዝዎ ኣብ ዝመጸ ሰነድ ብዕንቆት በመዝታይ በዓወት ከም ዝተዛዘመ ገሊጾም ኣለው ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓሳረ መከራ ካብ ዝኣት ጀሚሮም ከሳብ ሎሚ ብዙሓት ዘተታትን ኣኼባታትን ዝገብሩ እኳ እንተኾነ ከሳብ ሕዚ ምንም ጥርትብል ነገር ከም ዘይገበሩ ይፍለጥ እዩ لعلوات وتدراوي جنرالات إثيوبيا بقدام سلسة طري نجزات إيرترا قرميمو ناب إثيوبيا تقليلو زغربة كارتا حيزون بمرأيهم أزرارابي كوينو غنيلو إذا فتصامة خلتي إن هاجرات بسنكتي أبزي قربة عمتات تحيزا إثيوبيا اختقربو زنحت حتى وان النت أفدق بحرن للو ألاو النت ناس النت إيرترا أبا حتى زقت ترخاتات ناب حدش كوينات كي أتوا كبيت سقات فتيرو أبزل اللوجيزايو أبتي بلاتي أبى استبهله وتدرى مسلتني أبى استخايد سنة سرعة مرة سلطنتي وتدرت حلافي أهدو فليس الرحيتا سراوت إثيوبيا لتنال الجنرال شما أبديتا مسكال أتكلتا الجنرالات حزم وستسألوا كارتا قبل علي إيرتراويان حيا لقطع زفات أرك خون نكلو منستر يمانا قبر مسكال دما بمن قد إكسو ملاشي بلقيو اتخارتا عسب نزرا خبو كفالات زوادو كأيح بحري إيرترا جاريمو أبقزات إثيوبيا زتغلالك خون نكلو أبا وقعو قزو محبراوي ميديا منستر مكلا خالة هاجر تساقيلا مرأيو عسب أبا جمجم دوبا وقيح بحري إيرترا التركب ودب كوينا أبا جنبوت 1991 حدن أبا إيرترا زنبرا سراوت إثيوبيا بحالتات هزباو جنبار حرنت إيرترا تسعيرو دحر موصو إثيوبيا ودب ألبا خوينا تريفا يايبل سبساب BBC እቲ ኣዕናዊ ፕሮፓጋንዳ ብኽልተ ኣገባብ የሰግሙ ወለው ኸብል ዝኸሰሰ ኣቶ የማነ
بحد وجن نتي أب وشت هاجر زلوا هزبي زعلمن أب مرة خبي بوزهان زرجح بجلسي أهجراوي حجز تحس نلولاوي جم بحري إرتراز تقالله ناي حاسوت كارتات إثيوبيا يتخاطخ بخلوا جن دمان وساعتين تتكزاربون كلو ننبسم كم قدايات كوينهم يقربون نتي زي حجاوت ألف تبت حنت بحري كم نبسة مكل خال بمغراز كم خنيوه يفتنو خبل صحيفو نيرو ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ናብዋና ጸሐፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አበ ዝጸሐፎ ደብዳቤ ይኹን አበ ዝተፈላልዩ አጋጣምታት ምስ አምባሳደራትን ወከልቲ ውድባትን አበ ዝገበሮ ርክብ ንኤርትራ ብኢድ አእታውነት ክኸስስ ተሰሚዑ እዩ ኤርትራ ግን ነዚ ክስታት ብምንጻግ ነቲ ዘይሕጋውን ዘይቅቡልን ሕቶ ንምምኽና እዩ ብምባል ምላሽ ክትህበሉ ጸኒሓ እያ ብኻልእ ገጽ ድማ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ አትሒዙ ጀነራላትን አምባሳደራትን ናይ ሚድያ ሰባትን ካልኦትን ካብ ጥቅምቲ 2023 ጀሚሮም ሕቶ ዋንነት አፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ሕጋውን ቅቡልን ምዃኑ ንምርዳእ ኤርትራ ናጽነታ አበ ዘረኸበትሉ እዋን አበ ምቁጽጻር ወደባት ጌጋ ፈጺማ እያ ብምባል ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዳግም ክልዓል ዝጽውዕ ትራኸታት ክስምዑ ጸኒሖም እዮም ኢትዮጵያ ወደብ ባሕራ እትምልሰሉ እዋን በጽሕሎ ክብሉ ዳይሬክተር ናይ ወጻኢ ርክብን ወታደራዊ ምትሕብባርን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገሞቹ ገሊጾም መደረት ለዓለዋይ ወታደራዊ መኮንን ናይ ወደብ ባሕሪ ንምእታው እዚ እዩ ዘድልየና ኢሎም ኢትዮጵያ ወደብ ባሕሪ ዘይምህላውን ተቃላዕነታ ከም ዘዕበየትን ንዕብየታ ዕንቅፋት ከም ዝገበረትውን አብርሆም ኣለው አህገራዊ ሕጊ ባሕሪ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ አብ ምድረ በዳ ዘይኣተዋ ሃገራት ኣብ ቀረባ ወደባት ክጥቀማ ይጠልብ እዩ ክብል ሓደ ተንታኒ አህገራዊ ሕግን ዲፕሎማሲያውን ንዶይቼ ሓቢሩ ነይሩ እንተኾነ ግና ጉዳይ ዋንነት አብ ሕጊ አይተተሓዘን በሃገራዊ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ መደረ ዝገበሩ ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ዳይሬክተር ርክባት ወፃን ወታደራዊ ምትሕብባርን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ባሕሪ ሃገራዊ አጀንዳ ምዃኑ ዝግለጽ ጥራሕ ኣይኮነን የግዳስ ብዙሕ መጽናዕትን መርቱዕን ዘየድልየና ሓቂ ምዃኑ እዩ ክብሉ ገሊጾም ምስቲ ባሕሪ ሓቢርና ኢና ነቢርና እዚ ሓቅና እዩ ዝበለ ሓደ ወታደራዊ መኮንን ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ምግንጻላ ስዒቡ ኢትዮጵያ ዝሰኣነቶ ወደብ ባሕርን ኢትዮጵያ ሕጂ ተልዕሎ ዘላ ጉዳይ ወደብ ባሕርን ቀንዲ ምጉት ምዃኖም እውን ሓቢሮም ኣለው ዋላ እኳ ስሙት ወታደራዊ መኮንን ተዘይተገለጸ እቲ ኢትዮጵያ ዝሰኣነቶ ወደብ ባሕሪ ብሰንኪ ታሪኻዊ ውዲትን ሽርሕን ጸላእቲ ካብ ኢድና ኣምሊጡ እዩ ክብሉ መረጋገጺ ሂቦም እዮም ይኹን ደኣምበር ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኢድና ክንእትዎ ከም ዘለና ክብሉ እውን ኣረጋጊጾም ተዛሪቦም ኣለው ኣብ መወዳእታ መራሒ ቬንዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ናብ ቤት ፍርዲ ከተማ ኒውዮርክ ከኣትን ከሎ ኣብኡ ንዝነበሩ ጋዜጠኛታት ህዝብን ተጨውየ እዩ ክብል ተዛሪቡ ናብቲ ቤት ፍርዲ ምስ ኣተወ ድሕሪ ሒደት ደቃይቕ ዳኛ ኣልቪን ሄለርስታይን ንማዱሮ መንነቱ ከረጋግጽ ሓቲትዎ ነይሩ ኣነ ስር ኒኮላስ ማዱሮ እየ ፕሬዝዳንት ሪፐብሊክ ቬንዙዌላ ካብ 3 ጥሪ ጀሚረ ድማ ኣብዚ ተጨውየ ኣለኹ ክብል ብቋንቋ ስፓኒኛ ንቤት ፍርዲ ተዛሪቡ ኣስዒቡ ኣብ ካራካስ ቬንዙዌላ ኣብ ዝርከብ ገዛ እየ ተታሒዙ ኢሉ ሽዑ እትወዲ 92 ዓመት ዳኛ ነዘታት ኩሉ እትዛረበሉ ግዜን ቦታን ክህሉ እዩ ክብል ንዘረባ ማዱሮ ኣቋሪጽዎ ኣብቲ ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ን40 ደቂቕ ዝቐጸለ ድራማዊ መስርሕ ቤት ፍርዲ ማዱሮን በዓልቲ ቤት ሲልያ ፍሎረንስን ብዝቐረበሎም ክሲ ምዝውዋር ሓሽሽን ኣጽዋርን ገበነኛታት ከም ዘይኮኑ ሞጊቶም ኣለው ማዱሮ ኣነ ንጹህ እየ ጭዋ ሰብ እየ ክብል ከሎ ፍሎረንስ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ንጽህቲ ምዃና ተዛሪባ ማዱሮን በዓልቲ ቤቱን ኣብ እዋን መስርሕ ፍርዶም መሰል ወሕስ ክሕልወሎም እውን ኣይሓተቱን ምናልባት ድሒሮም ግና ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምታት ኣሎ ኣሜሪካ ንማዱሮ ብውዲት ናርኮ ሽበራ ውዲት ዕድጊ ኮኮይንን ምስግጋር ዕጥቅን ኣዕነውቲ መሳርሕታትን ከሲሳቶላ ማዱሮ ምስ በዓልቲ ቤቱ ወዱን ካልኦት ሓያሎ ሰባትን እዩ ተኸሲሱ ኣብዚ ጉዳይ ዝቕጽል መስርሕ ቤት ፍርዲ ንዕለት 17 መጋቢት ቆጸራ ተታሒዙላ ኣሎ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ዓለም ለኸ ሕጊ የተኸበረን ይለሎ አንቶኒዮ ጉተሬስ ንስጉምቲ ኣሜሪካ ስዒቡ ኣብ ቬንዙዌላ ክስዕብ ዝኽእል ዘይምርግጋእ ከምኡውን ኣብቲ ዞባ ዘስዕቦ ጽልዋ ኣዝዩ ከም ዘሻቕሎ ገሊጹሎ ኒኮላስ ማዱሮ ኣብ ስዊዘርላንድ ክንደየናይ ንብረት ከም ዘለዎ ዝፍለጥ እኳ እንተዘይኮነ ኣብ 2021 ጋዜጣ ስዊዝ ልሒኹ ዝወፀ ሰነድ ብምጥቃስ
ኣስታት 10 ቢልዮን ዶላር ኣብ ሕሳብ ባንኩ ከም ዝርከብ ጸብጺቡ ነይሩ እዩ። ኣኽባሪ ሕጊ ስዊዘርላንድ እዚ ገንዘብ ካብ ቬንዙዌላ ተጓሒሉ ዝወፀ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ። ስዊዘርላንድ ኣንቢራቶ ዘላ ማዕቐብ ብቐጥታ ተግባራዊ ዝኸውን እዩ። ንዝቕጽሉ 4 ዓመታት ድማ ተግባራዊ ኮይኑ ክጸንሕ ይኽእል ጸብጻብ ቢቢሲ ይገልጽ። ፍትዋት ተኸታተልቲ ሶሎዳ ሚድያ ንሎማዓንቲ ዝነበሩና ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ደጊመ እንኳዕ ንበዓል ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣጽሓኩም ክብለኩም ይደሊ። ሰላም